भाई फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उस्मान और आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद उमर। तो आज आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन रन टाइम। आज वीडियो हम रिएक्शन लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी प्यारी वीडियो है। इंडोनेशियन वर्ल्ड बिगेस्ट बस, इंडोनेशियन जंबो बस, इंडोनेशियन कम्बो बस। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का टाइटल आपको बता देते हैं। वीडियो का टाइटल है साइज बस वेयर निगेरी मिलियानी रोड की इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Perjalanan bus antar negara memang benar adanya, tepatnya di daerah perbatasan lintas antar negara, seperti dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, menuju Sarawak, Malaysia, dan bahkan ada juga yang menuju Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Perusahaan otobus Indonesia ada yang melayani menuju negara-negara tersebut, sebut saja seperti perusahaan otobus Damri, perusahaan otobus SJS atau Setia Jiwana Sakti, dan ada juga perusahaan otobus ATS. Selain itu ada juga yang melayani rute menuju Timur Leste, tepatnya dari Kupang NTT menuju Dili Timur Leste ataupun sebaliknya. Namun kali ini kita akan membahas daftar bus luar negeri yang melayani rute sampai ke negara Indonesia. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 5 perusahaan otobus negara tetangga yang melayani rute sampai ke negara Indonesia. Wow. Indonesian companies, bus companies number 5. Perusahaan otobus ADBS. Perusahaan otobus ADBS sendiri merupakan perusahaan otobus yang melayani antar negara, seperti dari Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, menuju Bintulu, Entikong, dan sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Untuk jadwal keberangkatan perusahaan otobus yang satu ini di mana dalam seminggu hanya 2 kali keberangkatan saja, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Bus akan mulai jalan dari Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam sekitar jam 7 malam. Dan perlu saya sampaikan juga, ketika kalian hendak menggunakan bus antar negara tersebut, pastikan kalian harus mengantongi paspor atau visa. Sebab di perbatasan negara, paspor atau visa kalian akan diperiksa oleh petugas. काफ़ी बेस बात पाई जाती है। इंडोनेशिया में काफ़ी तरक्की का कार है, काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। नंबर 4 पर है perusahaan otobus Bintang Jaya Express. Selanjutnya ada perusahaan otobus Bintang Jaya Express yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari negara Malaysia. Perusahaan otobus ini melayani rute dari Kuching, Malaysia menuju Pontianak, Kalimantan Barat dan daerah sekitarnya dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 9 jam perjalanan. Untuk harga tiketnya kurang lebih Rp230.000. Perusahaan otobus Bintang Jaya Express sendiri kebanyakan menggunakan bodi dari karoseri mega khas Malaysia dengan mesin merek Hino, dan di sebagian armadanya juga menggunakan mesin diesel. Warna bodi dari perusahaan otobus yang satu ini khas banget dengan warnanya yang cukup cerah, guys. Perusahaan otobus Eva Express. Selanjutnya ada perusahaan otobus Eva Express yang merupakan perusahaan otobus penyedia moda transportasi darat yang melewati batas negara. Perusahaan otobus ini berasal dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Perusahaan otobus ini memiliki trayek dari Kuching, Sarawak, Malaysia menuju Pontianak, Kalimantan Barat dan daerah sekitarnya. Perusahaan otobus ini menyediakan 2 kelas pelayanan. Pertama ada kelas ekonomi dan kelas kedua yaitu kelas super eksekutif yang tentunya dibedakan dengan fasilitas serta harga tiketnya juga.
Untuk harga tiketnya mulai dari Rp230.000 sampai dengan Rp300.000 dan perusahaan otobus ini juga memberangkatkan armadanya tiap hari menuju Pontianak, Indonesia, yaitu pada pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sekilas armada yang digunakan oleh perusahaan otobus ini jarang ditemui di Indonesia. Tidak heran sih perusahaan otobus ini menggunakan balutan bodi dari karoseri SKS bus asal negara mereka sendiri, yaitu Malaysia, dengan mengandalkan mesin Hino pada armadanya. So beautiful yellow color, mantap, mantap. ये है ईवा एक्सेट, गुड मार्का नंबर 2 पर है रेड कलर. Perusahaan otobus Asia Biara Mas Express. Perusahaan otobus Asia Biara Mas adalah perusahaan otobus yang cukup berkembang yang tidak hanya memiliki bus sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan dua perusahaan otobus lainnya yang bernama Kuala Belait dan Bandar Seri Begawan untuk memberikan Anda pengalaman yang lebih baik melalui jalur darat. Cuman dua perusahaan otobus tersebut tidak melayani sampai ke negara Indonesia. Perusahaan otobus ini tidak hanya melayani antar negara, namun memiliki jadwal bus harian yang memungkinkan Anda bisa berpergian ke tempat tujuan dan menjelajahi kota-kota indah di negara Malaysia. Bus Asia Biara Mas melayani beberapa rute seperti Kuching, Sarikei, Sibu, Bintulu, Miri, dan daerah sekitarnya. Tidak hanya sampai di situ saja, perusahaan otobus ini juga menyediakan layanan untuk rute antar negara, yaitu perjalanan dari Kuching, Sarawak, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dan daerah sekitarnya. Bus dengan bodi warna merah khas ini mengklaim bahwa fasilitasnya bisa membuat penumpang nyaman ketika menggunakannya, guys. इंडोनेशिया की कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनियाँ चाइना जैसे वोल्वो, उसके बाद काफ़ी अच्छी बसें जाती हैं। पहला देखा जाए सिंगल डबल डेकर बस जाती है इंडोनेशिया में। नंबर 1 perusahaan otobus Sri Mera. Nampaknya perusahaan otobus asal Malaysia cukup tertarik dalam melayani rute ke negara Indonesia, tepatnya ke Pontianak, Kalimantan Barat. Selain perusahaan otobus yang sudah disebutkan tadi, perusahaan otobus ini juga melayani rute dari Kuching, Sarawak, Malaysia menuju Pontianak, Indonesia. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Sri Mera. Wow. Perusahaan otobus dengan bodi khas buatan SKS Bus Malaysia ini menawarkan beberapa kelas dalam perjalanan. Ada dua kelas yang ditawarkan oleh perusahaan otobus yang satu ini. Pertama ada kelas ekonomi dengan harga tiketnya kurang lebih Rp230.000. Di kelas kedua ada kelas super eksekutif dengan harga tiketnya kurang lebih Rp300.000 untuk per orang. Maka kalian yang hendak melakukan perjalanan dari Sarawak, Malaysia menuju Pontianak ataupun sebaliknya, perusahaan otobus Sri Mera bisa kalian coba, guys. Mantap, so beautiful and beautiful designing. Oke guys, itulah beberapa perusahaan otobus negara tetangga yang melayani rute sampai ke negara Indonesia. Kalau teman-teman suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक गुजर चुका है, उसके बाद काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी देर बाद अपने चैनल पर आया हूँ, जिसकी वजह काफ़ी डिसिप्लिन ख़राब हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा जो कि मसला आ रहा था, मेरे चैनल में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फ्रेंड, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जितने सपोर्टर्स हैं सबको थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।